Unit 11, Operating Systems and the GUI. Types of software. The operating system, OS. System software controls the basic functions of a computer. For example, operating systems, programming software, and utility programs. Application software lets you do specific jobs such as writing letters, doing calculations, drawing or playing games. Examples are a word processor or a graphics package. An operating system is a set of programs that control the hardware and allow people and applications to communicate with the hardware. Typical functions of the OS are handling input-output operations, running programs, and organizing files on disks. The OS also gives access to the networks and allows multitasking. A user can run several programs and do various tasks at a time. Examples are the Windows family, designed by Microsoft and used on most PCs, Mac OS, created by Apple and used on Macintosh computer, Unix, found on mainframes and workstations in corporate installations as it supports multi-users, Linux, developed under the GNU General Public License. Anyone can copy its source code, modify and redistribute it. It is used on PCs and in appliances and small devices. The graphical user interface. A GUI makes use of a WIMP environment, windows, icons, menus, and pointer. This type of interface is user-friendly, where system functions are accessed by selecting self-explanatory icons, pictures representing programs or documents, and items from menus. A drop-down menu or pull-down menu is a list of options that appear below a menu bar when you click on an item. The pointer is the arrow controlled by the mouse, which lets you choose options from menus. The background screen that displays icons representing programs, files, and folders or directories is called the desktop. Double-clicking a folder icon opens a window which shows the programs, documents, and other folders contained within the folder. Taskbar, desktop, when you run a program, your PC opens a Windows and lets you work with different tools and menus. The Windows environment is a typical example of a GUI. System utilities. These are small programs included with an OS that improve a system performance. They can be the accessories, device drivers, or system extensions activated when you turn on the PC. A crash disk rescue is used to restore disks and corrupted files. An accessibility program makes a PC easier for disabled users to see. A compression utility rewrites data so that it takes less space on disk. A media player lets you watch DVDs, play music, and listen to the radio on the web. Sistemas operativos y la GUI. Los tipos de software, el sistema operativo. Software de sistema controla las funciones básicas de una computadora. Por ejemplo, sistemas operativos, software de programación y programas de utilidad. El software de aplicación te permite hacer trabajos específicos como escribir cartas, hacer cálculos, dibujar o jugar juegos. Ejemplos son procesadores de palabras o paquetes gráficos. Un sistema operativo es un conjunto de programas que controlan el hardware y le permiten a las personas y a las aplicaciones comunicarse con el hardware. Las funciones típicas de un sistema operativo es el manejo de operaciones de entrada y salida, correr programas y organizar archivos en discos. El sistema operativo también da acceso a redes y permite la multitarea. Un usuario puede correr diferentes programas y hacer varias tareas al mismo tiempo. Ejemplos son
La familia de Windows, diseñada por Microsoft y utilizada en la mayoría de los PCs. Mac OS, creada por Apple y utilizada en las computadoras Macintosh. Unix, que es encontrada en supercomputadoras y estaciones de trabajo, en instalaciones corporativas, y ya que soporta el multiusuario. Linux, desarrollado bajo la licencia pública general GNU. Cualquiera puede copiar su código fuente, modificarlo y redistribuirlo. Es utilizado en PCs y en dispositivos pequeños. La interfaz de usuario gráfica. Una interfaz de usuario gráfica utiliza un ambiente WIMP, que viene siendo ventanas, iconos, menús y puntero o mouse. Ese tipo de interfaz es amigable al usuario, donde las funciones de sistemas se acceden al seleccionar iconos que se explican por sí mismos. Son imágenes que representan programas y documentos. Y también seleccionar ítems de un menú. Un menú desplegable o un menú, ah, bueno, sí, un menú desplegable. Es una lista de opciones que aparecen debajo de una barra de menú cuando cliqueas en un ítem. El puntero es la flecha controlada por el mouse que te permite elegir opciones de los menús. La pantalla de fondo que despliega los iconos representando programas, archivos y carpetas o directorios. Se llama desktop. Clicar doble vez en el icono de un folder abre una ventana que muestra los programas, documentos y otros folders de contenido en el folder. Barra de tarea, escritorio. Cuando corres un programa en tu PC, abre una ventana que te permite trabajar con diferentes herramientas y menús. El ambiente de Windows es un ejemplo típico de una interfaz gráfica de usuario. Utilidades del sistema. Estos son pequeños programas incluidos en un sistema operativo que mejoran el rendimiento de un sistema. Ellos pueden ser accesorios de escritorio, controladores de dispositivos o extensiones de sistemas activados cuando enciendes el computador. Un rescatador de discos crasheados se utiliza para recuperar discos y archivos corruptos. Un programa de accesibilidad utiliza, o sea, hace que una PC sea más fácil para usuarios con discapacidad. Una utilidad de compresión te escribe los datos para que ocupen menos espacio en el disco. Un reproductor de media te permite ver DVDs, reproducir música y escuchar la radio en la web. Read A and B opposite and find the following. The difference between system software and application software. One is for basic functions and the other is for specific functions. Software that enables users and programs to communicate with hardware, operating system. The meaning of multitasking can run different programs at the same time. A multi-user OS used on large, powerful computer systems. Unix. The operating system that is freely distributed. Linux. The operating system designed by Apple. Mac OS. The OS created by Microsoft. Windows. The meaning of WIMP in a graphical user interface, or GUI. Windows icons menus pointer. The expression used to describe a system that is easy to use, user-friendly. Look at the opposite and then identify these interface elements. Number one is pointer, number two is drop-down menu,
Number 3 is folder. Number 4 is window. Number 5 is program icon. Number 6 is the stock. And number 7 is program icon. Look at it opposite. Which utility would you use to do this task? To play and organize multimedia on your PC, media player, to diagnose and repair damaged disk, crash disk rescuer, to help computer users with sight, accessibility, hearing or modify the difficulties, accessibility programs, to make files smaller so you can send them with emails, compression utilities.